अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज एक बड़ी लड़ाई हुई है जोरदार किस्म की अडयाला जेल के गेट के ऊपर, और उसके बाद सुलह की खबरें भी आ रही हैं, लेकिन कारकुन बड़े गुस्से में हैं। इसके ऊपर तफसील आपको बताते हैं। आर्मी चीफ और मरियम नवाज साहिबा ने आज मिलकर एक जो चोलिस्तान के इलाके में जाकर कुछ प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया है ग्रीन पंजाब से रिलेटेड। तो इसके ऊपर जो है काफ़ी आज इन तस्वीर के ऊपर बात हो रही है। इसके ऊपर भी कुछ लबकुशाई करने की कोशिश करेंगे। आज एक सहाफ़ी का इंटरव्यू सुना, ज़ईम कादरी, वो सहाफ़ी जिनको मरियम नवाज के ऊपर तनकीद करने के जुर्म में उठा लिया गया और अब 7 दिन तकरीबन अगवा रखने के बाद जब उन्हें रिहा किया गया है तो उन्होंने आके अपनी बिपता सुनाई है। वो सुने आप तो आपको अंदाजा होता है कि इस मुल्क में हो क्या रहा है और किस तरीके से इदारे जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं लोगों के ऊपर जुल्म करने के लिए, और चंद अशराफिया जो है, फेवरेट अशराफिया जो है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है जो समझ आ रही है देखने में। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने आज कुछ अहम फैसले किए हैं अडयाला में, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज यहीं से करते हैं। इमरान खान साहब और बाकी जो पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमा हैं उनकी अडयाला जेल में आज हाजिरी थी GHQ गेट हमला केस और जो 9 मई के मुख्तलिफ वाकयात हैं उस सिलसिले में। और मुख्तलिफ जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर आते हैं जब इस तरह इकट्ठे पेशी होती है। तो आज के दिन आज अडयाला जेल के गेट के ऊपर लड़ाई हो गई जनाब फवाद चौधरी साहब की और शुएब शाहीन साहब की। वजह क्या बनी? वजह ये बनी कि कल शायद किसी प्रोग्राम में शुएब शाहीन साहब ने फवाद चौधरी साहब का तज़किरा करते हुए ये बात कही कि इमरान खान ने तो कहा है कि ये भगोड़ा है, और इनके बारे में इस किस्म के अल्फाज जो थे वो आए। अब मालूम नहीं वो किस प्रोग्राम की कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, लेकिन ये कोई इस तरह एक दूसरे को ताना उन्होंने कोई दिया हुआ था। तो आज शुएब शाहीन साहब अडयाला के गेट के पास जब नजर आए तो फवाद चौधरी साहब और इनके दरमियान तल्ख कलामी हुई और फवाद चौधरी साहब ने बाकायदा थप्पड़ जोरदार तरीके से दे मारा शुएब शाहीन साहब को, जिसकी ताब ना लाते हुए वो बेचारे नीचे गिर गए और ठीक ठाक उनको झटका लगा। और उसके बाद भी दोनों ने एक दूसरे को बुरा भला कहा। बाद में जो वहां पे जेल अमला था उन्होंने आके बीच बचाव कराया और फिर दोनों अंदर चले गए। अंदर जाकर फिर फवाद चौधरी साहब की जो वाइफ है हिबा फवाद, उनकी तरफ से इमरान खान साहब को बताया गया कि इस तरह से लड़ाई हुई है और फवाद चौधरी और शुएब शाहीन साहब की, और उन्होंने एक दूसरे को काफी गालम गलोच भी किया है और उसके साथ साथ फवाद ने जो है उनकी ठुकाई भी किया है। जिसके बाद इमरान खान साहब भी बड़े हैरान हुए और उन्होंने इसके ऊपर तशवीश का इजहार किया। हिबा फवाद ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इनकी सुलह करवा दें, और फिर इमरान खान साहब ने हिदायत की कि जी आप लोग सुलह कर लें और ये वाकया नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो चीजें वाइंड अप हुई हैं जिस अंदाज से, तो फवाद चौधरी साहब का तो यही कहना है कि जब इमरान खान साहब ने कह दिया तो हमने सुलह कर ली, बस बात खत्म हो गई। शुएब शाहीन साहब का मौक़िफ़ उस तरह से अभी तक सामने नहीं आया ऑन स्क्रीन जब तक मैं आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन ये वाकया जो है ये बड़ा अजीबोगरीब है। फवाद चौधरी साहब इससे पहले मुबशिर लुकमान साहब को भी एक तकरीब में थप्पड़ जड़ चुके हैं। इसके साथ साथ उन्होंने एक और किसी सहाफ़ी को भी इसी तरह से थप्पड़ दे मारा था, समी इब्राहिम शाह साहब को शायद। तो ये एक तीसरा वाकया है जिसमें फवाद चौधरी साहब ने बाकायदा हाथापाई की है। तो ये वैसे एक बड़ी अजीब बात है कि फवाद चौधरी साहब जैसा बंदा जिनके बारे में अक्सर लोग ये राय रखते हैं कि वो बड़ी दलील से और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं, तो ऐसे बंदे को इस नौबत तक नहीं आना चाहिए कि वो बाकायदा फिजिकली किसी के ऊपर अटैक कर दे और उसको मारे पीटे। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। भले बाद में आपस में सुलह सफाई भी हो जाती है, जाहिर है किसी बड़े के कहने के ऊपर आप लोग बाज़ औक़ात इग्नोर भी कर देते हैं, लेकिन यह है कि इससे आपकी अपनी पर्सनैलिटी की कमजोरी भी आया होती है कि भाई आप इतना टेम्पर लूज कर जाते हैं कि आप बाकायदा किसी को चढ़ दौड़े फिजिकली उसके ऊपर। तो ये काफी तनकीद भी हो रही है सोशल मीडिया पर, खासतौर पर जो पीटीआई के कारकुन है वो काफी ज्यादा इस बात के ऊपर जो है वो गुस्सा हो रहे थे कि एक तो अदरवाइज भी वो फवाद चौधरी साहब के मामले में अभी उस तरह कुशादा दिली का मुजाहरा नहीं कर रहे कि उनको पार्टी में वापस लाया जाए या वो कोई जिम्मेदारी उठाएं, और ऊपर से फवाद चौधरी साहब कभी ना कभी कोई एक आधी ऐसी स्टेटमेंट भी दे देते हैं पीटीआई से मुतालिक जो कि फिर उनके ऊपर तनकीद की वजह बन जाती है। तो ये सिलसिला जो है वो थोड़ा चल रहा है थ्रू आउट
आउट ही, लेकिन आज जो वाकया पेश आया उसकी वजह से मजीद भी तनकीद हुई है। अब खान साहब ने तो शायद इग्नोर कर दिया या कर देंगे, लेकिन वर्कर जो है इसके ऊपर काफी मुश्तिल हैं और उनको लगता है कि शुएब शाहीन साहब के साथ बड़ी ज्यादती की फवाद चौधरी साहब ने। लेकिन इस पूरे वाकये में एक और जो एलिमेंट है सोचने का, वो ये कि अब अंदाजा लगाइए कि दोनों एक दूसरे को ताने क्या दे रहे हैं कि तुम एजेंसियों के बंदे हो, वो कह रहे हैं तुम एजेंसियों के बंदे हो। और मैं ये सोच रही थी कि पहले एक दौर में एजेंसियों का बंदा होना या एस्टैब्लिशमेंट के साथ आपके ताल्लुकात होना आपके लिए बाकायदा एक फख्र की बात होती थी और लोग जानबूझकर बढ़ा चढ़ा कर बताया करते थे। एक तो इसलिए कि लोग बड़ी रिस्पेक्ट दें, बात मान लेंगे, इज्जत व एहतराम भी होगा, रोब दबदबा भी होगा। और अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि किसी के ऊपर अगर ये तासुर जा रहा हो कि जनाब ये एजेंसियों का बंदा है या ये फलां का टाउट है, तो उसके ऊपर लोग गुस्सा होते हैं और जान छुड़ाते हैं कि कहीं हमारे ऊपर ये लेबल ना लग जाए। तो ये मेरा ख्याल है इदारों एजेंसियों के लिए भी सोचने की बात है कि इस नौबत तक कैसे आ गए हैं कि लोग आपके साथ वाबस्ता नहीं होना चाहते, आपकी वाबस्तगी को अगर वाबस्ता हों भी तो शो नहीं करना चाहते। लगता है उन्हें कि ये बाकायदा एक तनकीद की वजह बन जाएगी उनके ऊपर। तो ये सिचुएशन जो है वो आ चुकी है। बहरहाल अंदर ये हुआ है और उसके बाद आज इमरान खान साहब ने भी कुछ अहम फैसले किए हैं। इमरान खान साहब ने ये तय किया है कि ईद के बाद, चूंकि अब कुछ ही दिनों के बाद रमज़ान शुरू हो जाएगा, फिर रमज़ान मुबारक में ज़ाहिर है तमाम लोग रोज़े और इबादत में मसरूफ़ होते हैं, तो रमज़ान के बाद यानी ईद के बाद इमरान खान साहब ने ये अपनी पार्टी को हिदायत की है कि एक बड़ी तहरीक के तरफ तैयारी की जाए। और ये तहरीक अब सिर्फ पीटीआई नहीं बल्कि जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है वो मिलकर चलाए और सड़कों को दोबारा से गर्म किया जाएगा। इसके लिए अब मजीद ज़ाहिर है ये 1.5 महीना जो है इसमें तैयारी की जाएगी, जिसमें जो तमाम अपोजिशन की छोटी बड़ी जमातें हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा। इस बात पे कन्विंस किया जाएगा कि सब मिलकर एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म से जद्दोजहद का आगाज कर सके। और इसके साथ साथ ये कोशिश की जाएगी कि उसके लिए जो वर्कर है, बाकी जो लोग हैं, उसके जो इंतजामात हैं उसको भी हतमी शक्ल दी जा सके। तो अब ये एक बड़ा प्लान नजर आ रहा है दोबारा से सड़कें गर्म करने का, जिसमें इमरान खान साहब ने ये बाकायदा हिदायत भी कर दी अपनी पार्टी को। और ये काफ़ी इम्कान हो सकता है इस बात का कि ईद के दौरान, ईद तक ये जो आपस में ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है ये किसी नुक्ते पर मुत्तफिक हो जाए, क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट्स के ऊपर तो ऑलमोस्ट इन लोगों की एक जैसी सोच है और अगर कहीं कोई इख्तलाफात भी हैं तो उनको भी आगे चल के रिमूव किया जा सकता है। तो अब ये काफ़ी 1.5 महीना जो है इन तमाम चीज़ों के लिए, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए सर्फ होगा पीटीआई की तरफ से। ये इमरान खान साहब की वाज़ेह हिदायत आ गई हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब ने कोर कमेटी में, पॉलिटिकल कोर कमेटी में सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब को भी शामिल करने का हुक्म दिया है। और इसके साथ साथ उन्होंने जो खतूत लिखे हैं उससे मुतालिक भी बात की है और उन्होंने कहा है कि जो खतूत हैं उन्होंने बड़ी अहम चीज़ों की तरफ निशानदेही की है, इसके ऊपर सोचना होगा वरना मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच जाएगा। और वो इसी चीज़ से मुल्क को बचाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि अगर नहीं भी पढ़े तो पढ़ ले, और ना सिर्फ ये कि पढ़ें बल्कि इसके ऊपर गौर भी करें और इसके ऊपर अमल भी करें, क्योंकि अदरवाइज मुल्क को जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये खान साहब की आज की चीज़ें थी। बाकी कुछ मजीद आगे अगले व्लॉग में भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। उसके बाद जी आगे बढ़ते हैं और आपको एक और आज की खबर दें जिसने मुझे बड़ा डिस्टर्ब किया है मेंटली। और उसकी वजह यह है कि एक सहाफ़ी ने जो आके मजीद अपनी आज एक रुदात बताई है कि जो जुल्म उसके साथ हुआ है ये बड़ा तकलीफ दे सूरत हाल है। ज़ईम कादरी ये वो सहाफ़ी जिनके बारे में चंद दिन पहले आपको मैंने अपने व्लॉग में बताया भी था कि इन्होंने जो फिरोजपुर रोड पे मरियम नवाज साहिबा ने एक प्रोजेक्ट के तहत एक ग्रीन लेन बनाई है, बाइक लेन बनाई है मोटरसाइकिलिस्ट के लिए। और उसके ऊपर ना सिर्फ ये कि पेंट करने पे बहुत सारे पैसे खर्च हुए बल्कि पूरी एक दीवार छोटी सी साथ बनाई गई है जो कि काफ़ी ज़्यादा हादसात का बाइस भी बन रही है और जिसके मज़ीद एक रुकावट भी आ रही है ट्रैफिक की रवानी में। तो ये सब भी हो रहा है, लेकिन उन्होंने इस मंसूबे के ऊपर पैसे भी लगा दिए हैं और इसकी बड़ी तशहीर भी की गई कि जी बड़ा कोई कारनामा कर दिया है, लेकिन इससे उल्टा प्रॉब्लम्स में इजाफा ही हुआ है। यही बात ज़ईम कादरी जो ये सहाफ़ी हैं इन्होंने इसके ऊपर एक अपना जो आप व्लॉग कह लें किया और लोगों की भी राय उसमें ली। और ये इतना खटका पंजाब हुकूमत को कि जनाब कैसे आपने मरियम नवाज के किसी प्रोजेक्ट के ऊपर तनकीद की कि उसके बाद इनको सहाफ़ी को गायब करवा दिया गया। अब ये सहाफ़ी अपने इस इंटरव्यू में जो कि इन्होंने शाकिर अवान साहब को दिया है, हरमीत सिंह को भी दिया है, इसमें ये बताते हैं कि किस तरीके से इनके घर में इतने सारे जो अहलकार हैं वो दाखिल हुए। कुछ जो थे वो यूनिफॉर्म में थे और कुछ जो थे वो सादा लिबास थे, उन्होंने नकाब ओढ़े हुए थे और नकाब पोश थे और एक दो के शायद उन्हें फेसेस भी नजर आए हों।
اور یہ 15-20 لوگ ایک ساتھ دھاوا بولتے ہیں ان کے گھر کے اوپر, توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں, ان سے چیزیں ان کی لینے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سب کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ان کو کس طرح سے گاڑی میں بٹھا کر لے جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ پوری اپنی 6-7 دن کی کہانی سناتے ہیں کہ مختلف جگہوں پر انہیں کیسے گھمایا گیا, رکھا گیا, کہاں کہاں ان کو لے جایا گیا, اور پھر اس دوران ان کو کس طرح سختی میں رکھا گیا کہ انہیں پینے کے لیے پانی صاف نہیں دیا جا رہا تھا, جو مطلب واش روم کے استعمال کے لیے بالٹی میں پانی ہے وہی آپ نے پینا بھی ہے, اسی سے آپ نے واش روم کا استعمال بھی کرنا ہے. تو اس طرح کے حالات میں ان کو رکھا گیا. واش روم کے اوپر بھی کیمرہ لگا ہوا تھا, اور جو ان سے انویسٹیگیشن بھی ہو رہی تھی ان کے مطابق اس میں انہیں یہ کہا جاتا تھا کہ تم توہین مریم کے مرتکب ہوئے ہو. یعنی وہی غصہ ہے اصل بات کا کہ شہزادی محترمہ صاحبہ پہ تنقید کیوں کی ہے, اس جرم میں اس کو اٹھا کر یہاں پہ لایا گیا. بھئی اگر اس کی کوئی سٹوری میں غلطی ہے یا اس نے کوئی فیکٹس کے اگینسٹ بات کی ہے تو اس کے لیے آپ کے ملک میں قانون موجود ہے, عدالتیں موجود ہیں, عدالتوں میں جج بھی آپ کے فیورٹ اب تو موجود ہیں. تو بھائی آپ جائیں, جا کے اس کے اوپر کوئی قانونی کارروائی کریں, اس کو گرفتار کروائیں, FIR کٹوائیں, اس کو موقع دیں وہ عدالت میں اپنی بات کو ثابت کرے. لیکن یہ فسطائیت کی ایک پرائم ایگزامپل ہے, جس کو کہا جاتا ہے نا فسطائیت کیا ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ عدالتوں یا سسٹم کے تھرو کسی کو کٹہرے میں نہیں لے کے آتے, بلکہ آپ اپنا موقع پہ ہی حکم جاری کرتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو سزا دینی ہے کیونکہ اس نے کہا تو کہا کیوں ایسے. تو یہ ہے فسطائیت کی پرائم ایگزامپل. اور اس کے بعد یہ بیچارہ جو صحافی ہے, اس کو 8 دن آپ نے لاپتہ رکھا, اس کی فیملی الگ اذیت میں رہی کہ پتہ نہیں کس حال میں ہے, کہاں پر ہے, کیا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو چھوڑا. پھر ان کی بازیابی ایک جھوٹی سی کہانی بنا کر ہمیشہ کی طرح وہ کی گئی, اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا. اب 2-3 دن پہلے انہیں چھوڑ دیا گیا تھا, لیکن آج ذرا وہ اپنے, میرا خیال ہے کہ چیزوں میں نارمل ہوئے ہیں, تھوڑا بہتر فیل کر رہے ہیں, تو انہوں نے آ کے اپنی ساری کہانی بھی بتائی کہ جی یہ واقعہ ہوا ہے. تو یہاں تک آپ لے آئے ہیں اس ملک کو کہ انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یعنی ایک خاتون, اس کی توہین کے جرم میں آپ اٹھا کے لوگوں کو اس طریقے سے ماریں پیٹیں گے, ان کے گھر کے دروازے توڑیں گے, ان کی چادر 4 دیواری کا تقدس پامال کریں گے, اس کو ناگفتہ بے حالات میں رکھیں گے, اور اس کو یہ آپ ریئلائز کرانے کی کوشش کریں گے کہ تمہیں اس کی عزت کرنی پڑے گی. تو کیا اس طرح عزت کر لے گا وہ صحافی اس انٹرویو کے آخر میں کہتا ہے کہ میں پہلا ویلاگ جو بناؤں گا میں پھر ادھر اسی سڑک پہ جا کے بناؤں گا اور اسی پروجیکٹ سے متعلق بناؤں گا. تو آپ کے یہ جو فسطائی ہتھ کنڈے ہیں یہ ناکام ہو چکے ہیں, ناکام ہو چکے ہیں, ناکام ہو چکے ہیں. میں نے آپ کو ابھی پچھلے ویلاگ میں 26 کے قریب جو ہیں وہ صحافیوں کے نام بتائے کہ آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی اس کے موقف سے پیچھے ہٹانے میں ناکام رہے ہیں. تو اب آپ اس میں ایک اور شامل کر لیں بندہ کہ جو آپ نے اپنی طرف سے بڑا اس کو ڈرایا, دھمکایا, بڑے اس کو آپ نے سبق سکھانے کی کوشش کی, تو وہ تو وہیں پہ کھڑا ہے جہاں پہ وہ کھڑا تھا. وہ کہتا ہے میں پہلا ویلاگ ہی اس کے اوپر کروں گا. اور یہ مریم نواز صاحبہ کیا مطلب چیز ہے, ایک تو جعلی جیتی ہوئی وزیر اعلیٰ بنی ہوئی ہیں, اور اوپر سے جو ہے جتنی زیادہ اس طریقے کی انہوں نے حکومت کی ہے, ایک تو جعلی حکومت ہے, اور اوپر سے جس انداز سے انہوں نے صوبے کو چلایا ہے, اس سے تو ان کے لیے مزید نفرت میں ہی اضافہ ہوا ہے لوگوں کے. آپ ذرا جا کے پوچھے تو صحیح لوگوں سے کہ لوگ ان کے بارے میں رائے کیا رکھتے ہیں. تو آپ نے تو اس طرح کی ہتھ کنڈے اور حربے کر کے مزید لوگوں کو اپنے خلاف ہی کیا ہے. اور جو لوگ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, یعنی آپ اپنے پولیس کے, اپنی ایجنسیوں کے, اپنے ادارے جو ہیں وہ آپ اس لیے استعمال کریں گے. عام ایک عورت کے لیے آپ ان تمام اداروں کی ڈگنیٹی کو اور ان کے جو وسائل ہیں حکومت کے, جو آپ کے ٹیکس کے لوگوں کے پیسوں سے ہی پلتے ہیں, ان کو ہم ان کی شاہی خاندان کی پروٹیکشن کے لیے اور ان کی عزت و احترام کے لیے سبق سکھانے کے لیے استعمال کریں گے. اب یہ اس ملک کا نصیب رہ گیا, اتنے ہم بدقسمت اور اس لیول پر ہم گر چکے ہیں. یہ تو ایک سوچ ہی بالکل ایک منفرد قسم کی ہے جس سے دیکھ کے ہی جو ہے وہ خوف آتا ہے. میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ پنجاب حکومت ایک ضابط کی طرح مسلط ہوئی ہے, اور اس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ میری جو اس رائے ہے اس میں مزید یقین میں وہ بدل جاتی ہے جس طریقے سے اس صوبے کا حال کیا گیا. آگے آج ہم دیکھ رہے ہیں جی آرمی چیف صاحب اور مریم نواز صاحبہ نے مل کر جو ہیں وہ گرین پاکستان پروجیکٹ کا کوئی افتتاح بھی کیا ہے چولستان میں, اور اس کی بھی تصاویر کافی وائرل ہوئی ہیں, اس پہ بھی لوگ بڑا کامنٹ کر رہے ہیں. اب میں ان کامنٹس کے اوپر تو نہیں جاتی کیونکہ بعض اوقات لوگ بھی بہت ہی عجیب و غریب کامنٹ کر دیتے ہیں, لیکن یہ ضرور سوال اٹھتا ہے کہ کوئی پروجیکٹ کا افتتاح ہے تو اس میں آرمی چیف کا کیا آئینی کردار ہے اس طرح کا کہ وہ آ کے جو ہے وہ یہ افتتاح کر رہے ہوں یا اس طرح. یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ جو ڈی جی ISPR ہے وہ اپنی ایک پریس کانفرنس میں
کے پی صوبے کی گورننس کے اوپر تو بڑے سوالات اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کی گورننس ٹھیک نہیں ہے، جو کہ ان کا کام نہیں ہے جاری یہ ججمنٹ دینا کہ کون سا صوبہ گورننس بہتر کر رہا ہے کون نہیں ہے. یہ کام عوام کا ہے، وہ یہ دیکھیں گے کہ کون سا صوبہ بہتر پرفارم کر رہا ہے. تو ادھر تو آپ بڑی تنقیدی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ادھر آپ بڑی تعریفی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ بڑا اچھا کام چل رہا ہے، ادھر بڑا جو صوبے میں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں پتہ نہیں. تو یہ ایک جو آپ کا جانبداری ہے یہ بڑی واضح ہو گئی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر پھر تنقید کرتے ہیں. پھر جب وہ تنقید کرتے ہیں تو پھر ان کے اوپر فستائیت کی جاتی ہے کہ بھائی آپ تنقید کیوں کر رہے ہیں. تو یہ اب وہ چیزیں ہیں. اب اس طرح کی جب تصاویر آتی ہیں پھر لوگ ظاہر ہے اس کے اوپر ہر طرح کے کامنٹ کرتے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے، ہر طرح اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگین پھر وہی بات ہے کہ یہ موقع ہی جب ملتا ہے لوگوں کو تو پھر عوام جو ہے ان لوگوں کے ساتھ جو بھی کھڑا ہوتا ہے نا، یہ جو سارا کرپٹ ٹولہ ہے ہمارے ملک میں سیاستدانوں کا، تو آپ یقین کریں کہ پھر لوگ جو ہیں وہ اب اس نہج تک آ چکے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی ان کے ساتھ جو ادارے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی شخصیات یا صحافی کھڑے ہوتے ہیں جو بھی، وہ بھی تنقید کی زد نہیں آتے ہیں. ان کو بھی لوگ پھر بخشتے نہیں ہیں جلدی کہ بھائی آپ ان کی جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور یہ بات ویسے وہی بات ہے جو عمران خان صاحب نے اپنے خط میں بھی لکھی ہے کہ جب آپ مسترد شدہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی سپورٹ کرتے ہیں اور اس حد تک جا کے کرتے ہیں جو کہ آئین میں آپ کو اجازت بھی نہیں ہے، تو پھر آٹومیٹکلی جو یہ تمام چیزیں ہیں وہ لوگوں کو آپ کے بھی خلاف کرنے پہ مجبور ہوتی ہیں. اور یہی ہمیں اس وقت جو ہے چیزیں بہت حد تک نظر بھی آ رہی ہیں. آخر میں جی یہ بحث کو یہیں پہ سمیٹتے ہیں. اگلے ولاگ میں آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.